Good evening once again. Um, we will start with our discussion. Yes, Uh, sir. okay, so our lesson for tonight is all about the Kirchhoff's laws. Okay, if you are familiar with what is on the screen, it is a combination of series and parallel resistive circuits. Now, karon, let us limit ourselves lang in the application of Ohm's law or of Kirchhoff's laws to purely resistive circuits, no? Because DC lang atong gamiton, direct current niya resistive lang. Because kung we don't want to complicate things, especially nga gasugod pata sa Kirchhoff's laws. No, kung makita nyo diha purely resistive, it is a combination of series and parallel, no? Kung kani ako ni siyang i-simplify using sa katotong gibuhat sa una, ang una ani is probably kaning duha. Ako ni siyang i-parallel, then paguman ang combination ani akong i-series ani, then human kani sila tanan maparallel ani, then human ana siya ma-series ani, ma-series, then sunod lain na pud nga grupo parallel, then silang duha series, then sila tanan dire is parallel, then lastly is series ani. Okay, so yun na. But what if we are given a circuit nga ingon ani? Sabi karon, tara. Yun ani. We're given a circuit na ay tulo ka resistor, gitawag na tong resistor RA, resistor RB, and resistor RL. But na ay duha ka book sources. Na kay source EA, sometimes ang kanang voltage siya gi-represent na siya og E. As what I have told you last time katong ka-discuss ta, E stands for EMF or electromotive force, which is basically equivalent to voltage. Okay? So, karon, the combination of circuit elements clearly affects the behavior of a circuit. Resistors connected in series or in parallel are very common in a circuit and act as a voltage or current divider. Okay, wala dito ka-discuss anang voltage and current divider. But basically, ingon ani, basta series circuit gani, duha ka resistor, ang may tabo, ang imuhang total voltage is bahinon niya. Okay, wala ta ka-discuss no. Ito lang balikon. Okay, basically ingon ani, pasabot ana niya voltage divider kung nakay voltahe dire, say for example nakay voltahe dire nga 30 volts. 30 volts, positive, negative, imo na siyang butangan og resistor dire nga series connected. Basically, na siya current diha nga mudagan, di ba? Ang current mudagan sa positive. Okay? Tuyok sa imong circuit padung sa negative. So mutuyok na siya diha dire, so siya balik dire. Okay. Inigdagan sa imong circuit diha kung nani siya value, say for example kani siya is, say for example 5 ohms. Kani siya is 10 ohms. Okay? Inigdagan sa imong current diha, ang metabo ana maka-induce na siya voltage dire. Maka-induce na siya voltage dire. Maka-induce mo na siya voltage dire, duha ka voltahe nga gibahin niya ang 30 volts. Pila may ma-induce nga voltage dire? So most probably ang ma-induce dire nga voltage is 10 volts. And dire ang ma-induce nga voltage is 20 volts. Yun sa ako pagkibaw ana. Okay, nakibaw ko ana niya tungod kay naanad na ko og circuit ingon ani. But basically kung di mo mutuo, ato na siyang testingan og solve. Okay? So first is kuha na to ang total resistor. So we have R total is just equals to R1 plus R2. Kay series man, that is 5 ohms plus 10 ohms. So we have 5
plus 10 is basically equals to 15 ohms. So both pasabot ana kay mao man na siya equivalent circuit ana niya, equivalent resistance aning duha ka resistor. Pwede ra akong drawingon ang circuit nako, i-redraw nako siya ngayon ani og porma. Usa na lang ka resistor but ang iyang value is 15 ohms. Of course kani siya is 30 volts gihapon. 15 ohms. Now karon, pila may current nga modagan ana niya? Pila may current ana niya nga modagan? Pila may I ana niya? I. We can solve for I. Solving for I using Ohm's law, I is equals to pila may ga-supply nga voltage? 30 volts. Pila may resistor nga giagian sa current? Klaro kayo, 15. Or I is equals to, basically ang current na to that flows around the circuit is equals to 2 amperes. Okay? So kay 2 amperes din siya, ang hindagan din ng current is 2 amperes. Basically, kani siya nga current dire, kaning pula, is the same as the current dire, which is also 2 amperes. We can, of course, solve for the voltage drop across the 5 ohms resistor. Kung saan ito pag-solve sa voltage drop? Voltage drop across the 5 ohm resistor is just equals to, again, Ohm's law, I multiplied by the resistance. Or voltage is equals to, pila may current to? Pila man to ning I? Dara, 2 amperes. Pila may resistance? Dara, 5 ohms. So basically, the voltage drop across the 5 ohm resistor is equals to 10 ohms. O 10 volts. Okay? Now, pila may voltage drop across dire? Across aning 10 ohm resistor. Again, more gyapon. Voltage is equals to current times the resistance. Or voltage is equals to, ang current na to is the same ra gyapon, 2 amperes, because as what we have known, if the resistors are connected in series, whatever is the current of the first resistor is the same as the same current that passes through the second resistor. So basically, this is just equals to 2 amperes multiplied by the resistance, which is 10 ohms, or the voltage is equals to 20 volts. Take note, tanawa ang porma. Tanawa ang porma sa iyang plus sign. Ang plus niya diri minus, gisugat siya og plus minus. Series man induha. Kung imong tanawon, the sum of all the voltages of all the voltage drop, which is 10 volts plus 20 volts, is also equals to 30 volts na mo'y gisupply nga voltahe. Okay. So mura siya libog no, hunaon, but basically ato ra nang makita karon. Okay, so yun na no. 10 volts, 20 volts, 30 volts. Basically, kung series connected gani, mo nang gitawag na to voltage divider. Yan naman, gi-divide niya ang voltahe. Ang 30 volts iyang gibahin. Gihimo niya 10 volts o 20 volts. Gibahin niya. Kay duha man ka resistor. Og tuloon na nimo, mabahin sa siya katulo. Okay? So basically mo na yung buot pasabot dire. Resistors connected in series or in parallel are very common in a circuit and act as a voltage or current divider. Klaro kayo no? Now, atong tanawon ang current divider. Sa current divider sa class, natay dili voltage source ang atong ibutang, but rather current source, kurente. Okay, this is the schematic symbol for current source. Then the arrow signifies the direction of the current. So say for example, natay gisupply ta diri og 3 ampere. 3 ampere nga current. Pag-abot diri, natay parallel connected resistors.
Say for example, ang parallel connected na resistors na to is the same rin yapon ganiha. This is 5 ohms and this is 10 ohms. Nga unsa man kay may tabo? Basically, natay current diha nga mudagan. Kani nga current tawgon ta na siyang current nga 3 amperes. Mo man siya nga current, di ba? Kay kung imong tan-awon, di man na siya gikan. Gikan man na dire. Na unsa may tabo niya? Inig-abot niya dire naay usa ka gitawag nato og junction kani. Gitawag nato og junction, magpili imong resistor asa siya moagi. Magpili siya asa siya moagi. Naay mga resistor, naay resistor nga ari moagi dire. Napoy resistor nga ari moagi resistor, napoy current nga ari moagi sa pikas. Mabahin man na siya. Of course, igabot niya dire, mag-combine na po sila balik, na po kay usa ka current dire which is equivalent to 3 amperes. Muna naon ninyo nga mura siya og gripo. Mura siya og gripo, mudagan ang tubig, dinaay T. Naay T junction, naay say tawagan na ninyo Di ba naman ay T junction, elbow, naman ay mga nga connection sa tubo. So may tabo, mabahin siya sa mo padong dire, ang sa mo padong dire. No, pila man na siya mo padong dire, pila man na mo padong dire. Pila man ning blue, pila man sa ding green. We can already solve for that one. Again, unsa itong gamiton? Ohm's law. Gikan sa formula nga voltage is equals to current times the resistance. Okay? Kaya nag-agi sa kurente dire, ig-agi aning blue dire, maka-generate ni siya og voltahe dire. Tawgon ta na siya voltahe nga V1. Kani isang green, nag-agi dire, maka-induce mo na siya og voltahe dire sa resistor nga 10 ohms. Tawgon ta ni siya nga voltahe V2. Okay? Di man niya V1, V2. So saan na to na siya karon? But kay bota, kaning V1 and V2 are equal. Why? Because these two resistors are connected in parallel. And if they are connected in parallel, automatically they have the same voltage. Asa man nagapita? Nadere. Asa turon? Asa turon? Dara. Turon, nawa naman. Okay, parallel, di ba? V1 is equals to V2 is equals to V3 because they are connected in parallel. So basically, equal na sila. We can therefore say that V1 is equals to V2. Okay, kuha. Now, atong substitute ning V1 ani. Pila man ang V1, i-substitute na to ani. So we have anya ra ando. Ato lang ilisa color la ta kay wala man ta magngano og I1. I multiplied by, di ba V1 is equals to VIR man. I multiplied by, pila man ito yung multiply? 5. It's just equals to sa V2 nga side, dara, I put nga green multiplied by kani, which is 10. Okay? So, sa sunod. So, we have 5 I is just equals to 10 I. So, sa may bot, pasabot, ani, 5I is equals to 10I. Kung ato nang i-divide og 5 tanan, i-divide na itong 5 di siya, ato i-divide og 5 ha, para maklaro. I-divide na ito ng 5, i-divide po na ito ng 5 dire. Whatever we do on the left side of the equation, we also do on the right side. So, sa may mahitabo, ang mahibilin dire is I na lang. 1I man. 1I is just equals to I. Is equals to
10 divided by 5, that is 2i. Okay? So unsa man dahil pasabot? Ang value ko ning i dire, ang kaning blue ko na dire, i-times 2 na siya nimo, mao ni siya ang imuhang value sa green. So kani klaro kayo kung 3 amperes na, klaro kayo nga ang atong blue is equals to 1 ampere. I-times 2 ko no, ang atong green is equals to 2 amperes. So may metabo, pag abot dire, gitunga siya, ang 1 ampere nidagan dire, ang 2 amperes nidagan dire. So that pag abot na sa niya dire, ang 1 ampere o 2 ampere, nag-add na sa sila balik, nahimo na sa siyang 3 ampere. So kani siya nga circuit class, mo ni gitawag na to og current division. Na kay current, gibahin nimo, gi-divide nimo ang current. Some current ning flow dire, some current ning flow dire. Mo ni gitawag na to current division. Okay? Kay current division man na siya, mo na mobalik ta dire. For resistors connected in series, mo na gitawag og voltage divider. For resistors connected in parallel, mo na siya gitawag og current divider. Okay? Nakasabot? Nakasabot? Hello? Nakasabot wa? Wala gyud manimo. Nakasabot, sir. Okay na, sir. Okay. So let us continue. We use Kirchoff's laws to understand the extent of these configurations and to analyze resistive circuits. These principles also help introduce equivalent circuits, exploring ways to simplify a circuit for easier analysis. This module reviews Kirchoff's current and voltage laws. So take note, ang Kirchoff's laws is composed of duha ka laws na gitawag og Kirchoff's current law o ang gitawag og usa og Kirchoff voltage law, and then explores resistive circuits using these principles. Analysis of resistive circuits for resistors in series and in parallel is explained, as well as introducing current and voltage division methods. Equivalent resistors and respective equations are presented as well. Okay? So duha ka buok Kirchoff's laws, no? Kirchoff's voltage law, mo nang gitawag na to og KVL. Ang usa is Kirchoff's current law, KCL. An electric circuit consists of many elements connected to each other. The place where the element connection happens are called nodes. Multiple circuit elements can be connected to a node. So take note, node, unsa may buot pasabot og node, kani siya, node ni siya. Node ni siya, kani, node. Nga naman, diha sila nag-abot, kani siya, node. Okay? Kani, dili ni node, kay straight wire man. Kani, dili ni node. Unless, of course, imong kunikan diag another wire nga padung dito, kana siya, mahimo na siyang itawag na to og node. So take note ha, mo na ibot pasabot og node. Kung imong tanawan ang definition sa node, the place where the element connections happen are called nodes. Multiple circuit elements can be connected to a node. Okay? Example is kani. Mura siya dili node diri no. But actually usar na siya ka node. Nga naman, daghan man kag circuit element nga gitao diha na dire, na dito. So kana siya gitawag na siya node A. Kani node B. Kani node C. Nganong node C ni? Na may ni connect dire, na ni connect dire. Basta naay circuit element, it could be the circuit element, it could be a resistor, it could be a current source, it could be a voltage source, it could be a capacitor, as long as naay naka-connect nga lain niya, mo na gitawag na tog node. In this case here, pwede ta siya matawag og node dire, dinhi paingon dire. But of course, may lain na connect, mo na giusa na lang siya. Usa na siya ka node, mo nang gitawag og node A. Nodes in a circuit with arbitrary elements. No, so na mga arbitrary elements, but pasabot elements nga unknown pa. Circuits can be arranged in a wide variety of configurations.
An equivalent circuit can take many configurations, but the circuit will behave the same way in each. With equivalent circuits, the number of elements and nodes should be consistent with the other circuit, and the elements should be connected to the corresponding nodes. Other forms of equivalent circuits may combine two or more circuit elements as well as long as the circuit behaves identically. Okay? Basically, mao na itong gibuhat no, nga atong gisimplify. Di ba katong sa atong exam natay gitawag og series parallel combination, but naghimo tag equivalent circuit. Okay? Ano masabtan og maayo? Atong ibalik diri. Basically, ingon ani, na kay node diri dapita. Naman kay node diri dapita, di ba? Naman kay node because the two resistors are connected in this point here. Di ba? Kani mahog sa dinhi og node siya. Ngano man duha mo ka mag-connect ani, dara ug dire. Kani dire node po ni. Node po duha man ni kabuok now. Diha ug ang dire connected ra man na dito. But basically, complicated siya nga circuit, ato siyang gihimo nga simple. I-combine nato ni siya. Moro to ibot pasabot ato niya nga paragraph. Okay, anyway. Kirchoff's current law states, Kirchoff's current law draws the relation of the interaction of a current at a node. It states that the algebraic sum of all currents entering a node at any instant is zero. Zero. Ang addition ko no, algebraic sum of all the currents entering a node at any instant is zero. Kasama na napita. Okay, natin example din eh. Okay, kani. Node ba ni siya? Di ba? Node ba ni? Nay nagsuda ato ning tawgon. Atong tawgan ni siya. Kani siya, atong tawgon ni siya ang pula, tawgon na to IA. Ang blue, tawgon na to og I1. Ang green, tawgon na to og I2. Okay? Take note, unsa man hitabo diha? Ang I1 nimo which is kani na dire. Ang I2 nimo asa mang I2 which is kani. Mo ni. Pagawas. So take note, the algebraic sum kuno of all the currents in the node is equals to 0. Unsa may masulti nimo diha? Basta magpasud ta class, mag-usan lang ta aron magkasinabot ta. Pasud gani sa node is positive. Pasud ba ni sa node, di ba na? Padung siya sa node. Pagawas gani sa node is negative. Minus I1. Pagawas sa node, pagawas man eh. Minus I2 is equals to 0. Mo nagingon. Balik og tanaw ha. The algebraic sum, di ba? When we say sum, that is add of all currents entering a node at any instant is 0. Okay? Algebraic sum of current entering a node. Sa to pa, entering, ni-enter man ni siya, plus ni siya. But kani siya, ning gawas man, minus na siya. Kani ni gawas man, minus po ni. So, sabi may tabo, atong testingan, 0 ba yun? Ang iyahang IA, pila to? 3 amperes. 3. Ang I1, pila? 1 ampere, minus 1. Ang I2, pila? 2 amperes, minus 2. Is equals to, tinuod yun. 3 minus 1, 2. 2 minus 2, 0. Muna ibot pasabot niya. Any question so far? Pangutana. Patay, wa may nangutana, wa siguro na sabtan. Nakasabot mo, wa. Sabot ra, sir. Okay. This makes sense because there are no energy storing elements in a node. So, what may energy storing elements in a node? Unlike kung kapasitor na siya, pwede siya ma-store ang current. But diri wala man kay node. Node is just a wire nga nadya gipang-konektar nimo tanan. The direction of the currents are accounted for with positive or negative signs for exiting or entering currents. So, gibali iha diri. Ang positive kuno for exiting katong padung gawas or negative signs for entering currents. Actually, pwede siya naon na to no, but kato na lang ato ang pasod
positive, ang pagawas negative. But it doesn't matter kung imong balihon, ganahan ka mo subay ani niya, pwede ra sad as long as consistent lang ka sa imong gigamit. The polarities can be assumed either way for entering or exiting currents if the method remains consistent throughout the circuit analysis. Now, kung magsugod kag solve sa circuit, kung gapasugod kay katanan, gihimo na nimong positive tanan, always na gyud na hantud ini tiwas nimo analyze sa circuit, positive gyud na siya basta gapasugod. Then ug gapagawas ka, dapat negative siya tanan. Di pwede nga gasugod ka positive niya pagawas negative, di pag sa abot sa unahan, ang password nimo nahimo ng negative, ang pagawas nahimo ng positive, dili pwede. Inconsistent na kana. Next, a loop is a closed path through a circuit which does not meet the same node more than once. Kirchoff's voltage law describes the principle of a voltage in a loop. The algebraic sum of a voltages around any loop in a circuit is identically zero at any time. So, zero po, the algebraic sum. So, asa na. Ari po na siya didapita. Okay? Maghimo ko tag-loop. Loop. Muna yung loop. Tawagon ako nag-loop A. Tawagon ako nag-loop A, ha? Now, mag-solve ko o KVL. Kirchoff's voltage law at loop A. Now, dinhi dapita class, consistent po ka. Consistent po ka class. If a loop enters a negative, for a voltage source, if a loop enters a negative and goes out on positive, automatically positive na siya. So, timan ini akong isulti ha. Timan ini, importante ka ni. If a loop enters a negative, di ba na? Mo man ang loop na to, ana man ang loop, tanawa ang direction sa akong mouse, di ba? Ang loop na to is clockwise. Clockwise na. Isun siya sa negative, gawa siya sa positive, kung voltage source na siya, automatic positive na siya. Next, asa pa may laing nagyan nga circuit, ningagi siya dire. Ang loop ko no, if ang loop is the same direction as the current, automatically negative na siya kung voltage drop. So dire, voltage drop pa ni. Dito siya paingon, di ba? Ana man ni. Clockwise man. Nigabot nimo dire, padung siya sa right. Ang current nimo which is red, padung siya sa right. So unsa man hitabo? Parehas lag direction. So kay parehas lag direction, meaning to say negative ni siya. Minus 10 volts. Sunod, pag-abot din si kaduha, di ba? Ana man to. Pag-abot din, padung gipon sa right. Ang current padung sa right. So we have minus 20 volts is equals to 0. So 30 minus 10, positive 20. 20 minus 20 equals to 0. So correct siya. Bot pasabot in a closed loop, meaning to say closed loop, walay open, close siya loop, the sum of the voltage drops must be equal to 0. Mo na siya bot, pasabot niya dire. The algebraic sum of all the voltages around any loop, when we say all the voltages around any loop, it could be a voltage source, it could be a voltage drop in a circuit is identically 0 at any time. Similar to KCL, the algebraic sum implies that the polarity of the voltages across each element will be included. We could assume that voltages added to the circuit, like from a voltage source, are given the negative convention, while elements which reduce the voltages as resistors will be given a positive value. This convention must remain consistent. So ato bali ato ano, ang voltage source atong gihimong positive, while ang elements that reduces the voltage, which is katong mga voltage drops sa atong resistor, atong gihimong negative. And this convention must remain consistent throughout the analysis of the circuit. Kirchoff's laws are used in the analysis of resistive circuits shown in the section below. Okay? So that, sayo na kaning example. So that, malingaw ta, atong testingan aning example akong gihimo.
Akong butangan og value. Akong butangan value ha. EA is equals to, say for example, 10 volts. EB is equals to, say for example, 12 volts. Okay? RA is equals to, say for example, 5 ohms. Magbuhat lang tani, masagunsa. Anyway, naman gani answer tanan. RB is equals to, say for example, 8 ohms. Ayaw lang. 6 ohms lang. And RL is equals to 4 ohms. Okay, so mo nang value ha. Ang EA kani 10 volts, ang EB kani 12 volts, ang RA 5 ohms, ang RB 6 ohms, ang RL 4 ohms. Now, take note. Tanawa gid ninyo ha. Unsay una natong buhaton? Ang una yung buhaton is that we will assume the direction of the current. I-assume lang nato, wa pamta kay baw. Anyway, kung sayop ang atong assumption, automatically ang atong answer mahimong negative. Yeah. Kung sayop imong assumption, yung imong answer is negative, ako nang i-check. Nga naman, but pasabot, sayop imong assumption. Okay? Tanawa. Mag-assume kag current direction. Kani nga current, tawgon ko ni og IA. Because this is the current that passes through resistor RA. Okay? IA. Padong sa right. Kani kay na may voltage source dire, i-assume na sa nako nga iyang current is padong dire. Kani siya tawgon nako og IB. Of course, silang duha ga pasod dire. Nano siya gapagawas dire nga current, kani siya tawgon nako og IL. Which is what kay bawo pila. Okay, unsa may mga pangutana ni? Find IA. Kung takibaw po sa ni, pila ni? IA, IB, and IL. Okay? So, unsa may mahitabo diha karon? Assumption na niya, assumption na nato ni. Ug sakto ganitong direction, automatically atong answer is positive. Okay, so unsa itong unang buhaton is mangita sa tag junction. Kanila atong junction. Okay. Kani siya itong junction. Tawgon na siya junction. Node ay dili junction. Node X. Okay, so let us solve. Solution. Kirchoff's current law at node X. Node X man eh. Naunsa may mga current na padung sulod? Anybody? O can answer? Unsa man nga mga current nga padung sulod? Hello? Naminaw pa mo? IA. IA? Unsa pa? IB. IB. IA ug IB mo gapadung sulod. Unsa may gapadung gawas? IL. IL. Okay? So, I assume na to nga kung gapadung sulod positive. So we have IA plus padung sulod man gyapon plus gyapon IB. Now gapadung gawas IL, imo na to minus IL is equals to 0. Let this be our equation number 1. Okay, take note.
pila ka book unknowns na to? IA, IB, and IL. There are 3 unknowns. Now, sa rules algebra class, nagani kay 3 unknowns, you need to have 3 equations aron ma-solve ang problem. Mo man ito gipita, IA, IB, and IL. So, sa sunod buhaton, mag-loop ko. Loop, 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 padung dire. Okay? Tawag na ko nag-loop A. That is counter, clockwise. Clockwise, no? Di ba? Clockwise? Okay. Sa clockwise, mo na yung direction sa kong loop. Tanawa, pila ka circuit ang magian sa kong loop? Pila ka circuit element ang magian sa kong loop? Anybody? Duha. Ha? Pila? Tulo. EA, RB, RA, and RL. Di ba siya mawagis RB? Kaya ani naman akong loop. Okay. Mag-loop po ko pikas. Tawag ko na ko ni sa pikas o loop B. Kung sa may gusto nyo, clockwise, counterclockwise. Kung sa may gusto ninyo. Hello? Twice. Clockwise, Japon? Clockwise. Counter na, sir. Counter na sad. Sige, counter mo ka. O, binali ang tuyok niya. Tawag ko na ko ni og loop B. Okay? So, ala ha? Pila ka book magian sa loop B? Pila ka circuit element ang magian sa loop B? Tulo, sir. Tulo. Yep. EB, RB, and RL. Okay? IL. Okay? So, let us try to solve. Kirchoff's voltage law at loop A. Loop A ta maguna. Kani ang loop A ha, mo na ang direction. Clockwise. Ning sulod sa negative, ning gawa sa positive. Sabi na, ning sulod sa negative, ning gawa sa positive, positive, EA. Pila tong EA? Positive EA. Ako lang isuwat rin EA ha. Isuwat sa lang ako EA. Sunod. Pag abot dire, the same direction ang current padong dito, ang iyang loop padong po dito, the same direction sila. So mahimo siyang ano ibutang man ako nag-equals. Pag abot dire si ikaduha, di ba? 1 2 3 man tulo may magyan. Pag abot si ikaduha, the same direction, negative. So negative voltage man. Unsa to formula sa voltage? Voltage is equals to current times the resistance. Di ba? Ana man to? So, unsa may current na to diha? IA. Unsa may resistance na to diha? RA. So, meaning to say, ang akong isuwat dire is IA times RA. Mao man ni. Gikan ni siya dire. VIR. Sunod. Pag abot dire, ang current padung ubos, ang loop padung sa ubos. The same sa direction. So we have IL times RL. Sa pamilain nga voltahe, di ba? Mo na siya voltahe ani, bat kani siya? Naka-produce man sa siya voltahe padung dito, okay? Sa pamilain. Di ba? Loop B. Although loop A na ta, ana rin lagi. Is equals to 0. Ang atong butangan, ilisan tong value, pilam ning EA is 10. Minus, IA, wala ta kay boss IA. Ang RA pila, 5. So we have 5 times IA. Minus RL, pilang RL? 4. 4 times
Ang IL, wa ta kabalo. Equals to 0. Okay? So, sa itong sunod buhaton, kani, ibalihin na to dito. So, may tabo dire is 10 minus 5 I A is equals to kani negative ba ni? Igbalihin na ni speakers, mahimo ni siyang positive. 4 I L. So again, i-continue na to diri ha. Ako sa ning papason. Okay. So unsa may hitabo? Akong bayloon, ibutang na ko sa left side kani siya sa right side. I-divide na ko 4. Kani i-divide na ko 4. I-divide siya na ko ni 4 tanan dire. So that ang hitabo kani i-divide na og 4 ang nabilin is IL na lang. IL na lang is equals to 10 minus 5 I sub A divided by 4. This will be our equation number 2. Okay, equation number 2 siya. Okay, nanatay equation number 2, di ba? Tulo man ta ka-unknowns, IA, IB, and IL. We need another equation. So, aron siya tamutanaw sa loop B. Away ang gagyan, EB, RB, o RL. So, automatically, kay tulo kabuk yung gagyan, parehas yan eh. Tulo po kabuk. Okay? Primero, ni-solve sa negative sa EB, nigawa sa positive, automatically, ang EB, positive. So, we have, ayan na, ato sang butangan o kuan. Na, naroon di maglibog. Kirchoff's voltage law at loop B. Okay? So again, ni-solve sa negative, nigawa sa positive, positive EB. Sunod, ang loop na to, padung, di ba, kay counterclockwise mata, padung sa left, ang current, padung sa left, they are on the same direction. Kaya the same direction man, minus, again, parehas mo itong kurmaan eh, IB times RB. Sunod, ang loop na to, padung sa ubos, ang current na to IL, padung sa ubos, so minus gapon, minus RL times IL times RL is equals to 0. Again, atong buhatan og value, butangan og value, ang EB pila? 12 volts. 12 minus ang IB, wata kabalo, ang RB is 6. So klaro kay ni 6 IB minus ang RL na to is 4. 4 RL is equals to 0. Okay? Sayop dito dapat dili IL atong i-solve, no? I-solve ito ni IB. Okay lang? Okay na na. Ay, yanong RL man eh. Dili siya RL.
Sorry, sayop. RL but rather IL kay ang RL mo maning 4. IL. Okay. So sa sunod na ito buhaton. Mo na ni nga tong equation number 3. Okay. So nya ra class ha. Kani ato equation number 2 sayop ni ato pag-simplify dire. Dili siya sayop but rather magtugtuyok ta dili ma-solve. Ato ni siyang utrohon, ang atong isolve is ang IA. Okay, so sa itong buhaton, ako lang pakiton ha. Dili IL ang ato ipasod kay ang IL god is present siya sa tulo ka equation. Kung present siya sa tulo ka equation, magbalik-balik ra siya. Okay, dinhi ta napita sa atong kani mo itong ibalhin ang IA. Kana atong ibalhin, so ang nabilin diri is 10 minus 4 IL is equals to, mahimo na ni siyang positive 5 IA. Of course, kay 5 IA man na, i-divide na to na siya og 5 dire, divide sa nato ni og 5. Okay? So sa hitabo. Ibalhin na to dire. Mahimo na ni siyang 5, dili bugo. IA na lang. IA is just equals to 10 minus 4 IL all over 5. Ato lang ikopya dire. Okay? Sumo natin equation number 2. Kani actually pwede pa na ito masimplify, no? Pwede pa na siya na ito masimplify. Dili sa tamingon ng equation number 3 na ato pa na siyang isimplify. Kaya aron mas musayon. I-solve na to diri ang IB. So that ang 6IB, ibalhin na to dito. Ang mabilin diri is 12 minus 4 IL is equals to 6 IB. So karon, i-divide na ko diri og 6. I-divide po na ko og 6 diri. Sa may mitabo. IB. IB na lang. Ako lang isuwat dire. IB is equals to 12 minus 4 IL all over 6. Mo ni siya ang atong equation number 3. Okay? So, usam na to na ron. Ato sa ning delete to na. Usam ni pag-delete. Puyag papas ano yan. Dara clear frame deh. O ning delete to sa. Okay. So, kani siya diri atong padayonon. So, unsay sunod na kong buhaton? Ang sunod na kong buhaton is substitute equations 2 and equation mura mag-8 ang and equation 3 to equation
1. Balik ko sa nato. Unsa man to equation 1 na to? Tara, IA plus IB minus IL is equals to 0. So, ang equation 1 na to is actually IA plus IB minus IL is equals to 0. Di ba? Mao man na. Unsa man itong i-substitute ko na to ang equation 2 o ang equation 3. Asa man ang equation 2? Tara, IA. Instead nga IA, kani ang atong ibutang. Sa equation 3, instead nga IB, kani itong ibutang. So, kani itong ibutang. Instead nga IA, 10 minus 4IL over 5. 10 minus 4IL over 5. Muna itong IA plus IB. 12 minus 4IL over 6. 12 minus 4IL over 6. Sunod. IL naman sunod. Minus IL equals 0. Okay? So, sa sunod buhaton. Di ba kani, pwede naman ibuwagon ako. Okay? Iwi. Di ba, sama naman kung ngayon ko ni 10 divided by 5 minus 4IL over 5. Di ba? Akong i-distribute plus kanisa siya, bahinon sa nako ni 12 over 6 minus 4IL over 6 minus IL equals 0. So, susunod button. 10 over 5, 2. 4 divided by 5, 4 divided by 5, gamitan na nag-calcio. 4 divided by 5 equals 0.8. So we have 0.8 IL plus 12 divided by 6, 2. Minus 4 divided by 6, 4 divided by 6, pila? 0.67. 0.67 IL minus IL equals 0. Okay? So unsa may atong makombine? Tanaw to ang mga makombine. Kani siya kay wala man siya constant man eh. Ug kani pwede na to ma-add. No? Kani siyang naay mga variable kani 0.8 IL, 0.67 IL ug IL pwede na to ma-add. So that 2 ug 2 plus 2 equals 4. Minus, kanina dayon, negative man ano, 0.8. 0.8 negative minus kani, 0. Minus, anya na ha? 0.67, sunod pag yun nga minus, kani, which is 1. Minus 1 is equals to negative 2.47 IL equals 0. Ibalin sa pikas, ang may tabo, mahimo ni siyang 2.47 IL. Ibalhin ako ni pikas ha. So meaning kani siya kung gibalhin diri mahimo siyang positive. Kani wa man gibalhin, December na siya. Equals to
4. So, aron madali, divide siya 2.47. I-divide po na ko ni Spikas og 2.47. So, unsay may tabo? 2.47 divided by 2.47, mahimo na lang siya IL. Kaya makancel mo na. Is equals to 4 divided by 2.47. 4 divided by 2.47. Answer. 1.62. 1.62 amperes. Answer. Muna na answer sa IL. Mo din ang IL. Ang kaning IL diri ay is 1.62 amperes. Now, pila man ang IA? Answer na siya. Now, pila man ang IA? We can solve for IA. Kung sa itong gamiton ng equation in order to solve for IA. Anybody? Anybody? Kung sa itong gamiton pag-solve sa IA? Uy. Nakasabot pa mo, ana. Wala maningog, wala ni kasabot. Kasabot mo? Please, pangutana mo, huwag mo kasabot. Kinsa mo ito yung mga bright dire? Be, atong tawgon, be. Si Busmion, nas Busmion? Busmion, Hiselan? Yes, sir. Nga, usa may itong gamiton, ani day? Aron masolve na to ang IA. Unsa nga equation? Equation 1, equation 2, equation 3. Tag-ana lang inday. Hazelan? Equation 2, sir. Equation 2. Very good. Equation 2 ang gamiton. Nga naman, we already solved for IL. Nanang IL. So kung ato i-substitute ang IL dire, gamit, dali na kayo, edit sure na itong calcio. Okay, ato tisingan. So equation 2 ko no, maton ni April Hazelan. IA is equals to, kung imong tanawon na equation 2, IA is equals to, atong tanawon na equation 2, 10 minus 4 IL over 5. 10 minus 4, instead nga mag-IL ka, kani mong ibutang 1.62 all over, pila to over? Over 5. Over 5. Okay? So, IA is equals to, pila mo na, gamitan na itong calcio. Gamitan na ito ng calcio. We have 10 minus 4 times 1.62 equals divide 5. 0.704. 0.704 amperes. Answer. Okay, na naka-AA. Now, karon, mangutan ko. Na IA, na IL. Ang sunod na mga taon is IB. Unsa itong gamiton? Equation 3, sir. Equation 3. Okay, pwede equation 3. Pwede po na equation 1. Nga naman, kay bo naman tas IA, kay bo na po tas IL, masolve na tong IB. Siya na lang usa ka bukanon. Pero aron mas dali, equation 3. Okay? So we have IB is equals to 12 minus 4
times IL. Ang IL is 1.62. 1.62 all over 6. Or IB, gamitan na itong calcio, 12 minus 4 times 1.62 equals, divide 6, answer, 0.92 amperes. 0.92 amperes. Answer. So, solve na na to. We need to have 3 equations in order to solve the problem involving 3 unknowns. Now, atong tanawon, ang ingon sa Kirchoff's current law ko, no, whatever sa current nga gapadong og sod is equal to the current nga gapadong gawas, or the summation of all the currents entering and leaving the node must be equal to 0. Atong testingan, tinuod ba yun ni? Kani, IA plus IB minus IL equals 0. IA, pila? 0.704. Plus IB, pila? Dara. 0.92. Minus IL, which is 1.62, equals 0. Atong tanawon, gamitan na itong calcio. 0.704 plus 0.92. Ay, bugo. 0.92 minus 1.62. Answer, 0.004. Di ba? Ang answer na 0.004 is equals to 0. Equal na siya. Hindi man tadapitan na sayop. Nganong dili mas equal? Because basically, kani siya 0.04 is basically 0 na na siya. Nasayop lang ta dili dapita tungod kay round off ta. Asa tong round off? Dara. 0.6666 man eh. So meaning to say, kani siya dili siya 1.62. 1.624 po ni siya. Okay. Kasabot mo sa atong gi-discuss? Sir. Yes, sir. Okay. So, again, maorag gihapon to. Probably, mumit gyapon ko ninyo ugma kay Monday, Tuesday, Wednesday, wala ko. Naami seminar sa Danau. So, dili ko ka meet ninyo next week. Mumit ko ninyo ugma, probably no, kung why buhatonon, usahay mo class na kinalitan ba nga ipatrabaho niya, dili ko ka-meet kayo. So, again, mumit ta ugma. Kung di mo try anyway, mo message sa mga ninyo. Kung di ko mo message, bot pasabot na busy ko. Kung meet ugma, mag-solve tag another example kay aron next week mag-exam na ta. Anyway, ako ning gi-record, ako gyapon ning upload sa YouTube, then you have to view and review it. Balik-balik ka og tan-aw. Di man ni siya lisod. Mura lang yun siya lisod para ninyo tungod kay first time pa niyo naka-encounter ani. But ako sa una class guys, eskwela ko ani, mas lisod pa ni nga problem ha. Wa jud ko exam nga wala ma perfect. Actually akong grado ani circuits 1 man sa engineering 5.0. Bali man ang sa 80. The highest grade is 5. Ang lowest grade is 1.0, no? So akong ikapasalig niyo nga kani siya is sayon. Mura lang gyud og lisod tungod kay first time pa ninyo. So we will solve for another problem next meeting. Okay. So before we leave, we will have an attendance. Wa pa jud katiwas og check gani class sa inyong midterm exam o sa inyong katotong quiz number 1. No? Sige. Anyway, sige lang. Nako pag time. We'll check the attendance. Adolfo, Josephine. Wala. Ampuon, Sherwin. Present, sir. Arubo, Aljon Mark. Present, sir. Okay. Barbicho, John Mar. Present, sir. Uok, Ninyo James. Okay. Bukog, Cristel. Present, sir.
Okay. Buzmion Hazelan. Present, sir. So na si Giselle K sa Banalo kay attendance naman. Bugoy ni Giselle K. Laurian, Rizal. Present, sir. Sige. Campo Redondo, Myla Jane. Na. Present, sir. Cardama, John Wilmart. Present, sir. Okay. De La Cruz, Georgia Clyrol. Present, sir. Okay. Dupalag, Michael. Present, sir. Erasmo, Jessa Lorraine. Present, sir. Fuentes, Cheryl May. Present, sir. Abarico, Joan. Present, sir. Gonzaga, Grace. Present, sir. Greenhia, Glendo. Greenhia. Wala. Insipido, Charles. Present, sir. Nades Greenhia. Present ko, sir. O, naka daw. Insipido na. Sir. Present, sir. Okay. Giroho, Jubilin. Present, sir. Okay. Landiza, Marjorie. Present, sir. Lapos, Jezreel. Wala. Ako, sir. Present, sir. Okay. So, naas Jezreel. Ugabang, Mark Jason. Wala. Vigo, Daname. Sir, present. Okay. Maglangit, Estelito. Present, sir. Malalay, Marian. Present, sir. Okay. Malaza, Mark Grigi. Present, sir. Manolo Chester. Present, sir. Marabiles, Margian. Present, sir. Memorasyon, Mark Joseph. Wala. Oliveros, Armand. Present, sir. Huntales, Alice Jean. Present, sir. Okay. Fonseca ninyo Jade. Present, sir. Rapuela, John Jason. Wala. Ricahuerta, Rudilen. Present, sir. Sabanal, Giselle K. Sabanal? Wala. Present, sir. Sindi si Sabanal. Sagayno, Kent. Present, sir. Salatan, Joy May. Present, sir. Samyon, Michael. Excuse me, sir. Sir. Rapuela. Di ba ganihan o, itawag mo ka, nagtugway ka kanding. Lag, sir. Ipil. Sige. So, please open your camera so that I can see your faces. Ay, ipakita yun yung naong. Ayun ang agtang ra. Okay ako, sir. Ayun na, Grace Hanbe. Kanang mag-Grace Han, hindi makita yung naong. Josephine, Marjian, Michael, i-close, palihog ang inyong, ayun, i-raise hand. I-down inyong hand. Josephine o Michael, i-down inyong hand. Josephine. Sige na, i-on ang camera kaya atong kung ano, daron maka-print screen ta. So si Josephine, wag yun mo down yung kamot to.
on ang kamera, Josephin, kisa pa na uban. Okay, so ugma ha, mag-meet ugma. Mo message ako ninyo. Okay, please open your camera. Hingi ko nun ninyo og kadya sa ha, akong testingan o kung anong na save ba. Okay. Okay, 1, 2, 3. Smile. Sige, butang. Okay, sige, off. Okay, bahit sali. Okay, thank you class for your time. Thank you for listening. I hope namoy nakatunan nga bag-o. And we will continue. Thank you, sir. Thank you. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Sige. Good night. Bye-bye. Thank you. Yes, sir. Sir, bye, sir. Sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good night. Good night, sir. Welcome. Excuse me, sir. Sama daw. Ning PM kung mo, sir, katong walk-a-take sa exam, sir. Nya, unsa may plano nimo? Pwede pa mo take, sir. Vaccinated na ka daw, wa pa. Wala pa lagi, sir. Mag-answer lang, i-PM na ko. O tama si mong classmate sa question. Sige, sir. Kaya nung domingo ha, limot rin ko na. Di mo ko kakuhan good. Pangutana sa question sa mga classmate, answeri sa papel, i-PM sa messenger, ha? Sige, sir. Laman, sir. Sige daw. Sige, bye-bye. Okay, sir.